लोक गायक एलपी जोशीर अवश्यम हास्य कलाकार धनकुटे कान्छा उहाँ आज विशेष प्रस्तुति रोबे अवश्यम हमार आसाम कोकरा ससमा कोच राजवंशी कल्चर सोसाइटी कोच राजवंशी कल्चर सोसाइटी और डायरेक्टर है कोच डेविड आमा कोकरा झार ससिकी छे आमा आज करे इखान मंच आला गोटला हमार नसनियारला तैयारी हो गई छे इसलिए अब तक शुरू में लोक सांस्कृतिक गीत लगन आशीर्वाद प्रीतम लोक सांस्कृतिक गीत यो गीत एक सुनियो ना एक छिन मनोरंजन तार बाद फिर हमार किस्सा कहनी कथक कटला सुनाम एक बार जोरदार ताली बजाय स्वागत कर दो কালচারাল সোসাইটি থাকিয়া সবাইকে বন্ধুকে জানালাম এইবার মই প্রথমতে আমার কোচ রাজবংশী লোকগীত গায়া শুনাম এটা মোর নিজের গান আমার ভাষাটা সবাই বুঝি পান তো পান ঠিক আছে ওই আমরা কোচ রাজবংশী ভাই আরে আসাম নেপাল এক হইলে কি করির না পায় আরে আসাম নেপাল এক হইলে কি করির না পায় আমরা রাজবংশী ভাই আমরা কোচ রাজবংশী ভাই নেপাল এক হইলে কি করির না পায় আসাম নেপাল এক হইলে কি করির না পায় কোচ রাজবংশী ভাই কোচ রাজবংশী ভাই বেঙ্গল নেপাল এক হইলে কি করি না পাই বেঙ্গল নেপাল এক হইলে কি করি না পাই কোচ বংশী ভাই কোচ রাজবংশী ভাই সাগর জাগর বংশী ভাই রাজবংশীর কি হইবে গতি জাগো জাগো রাজবংশী ভাই আন্দোলন করি জাগো জাগো রাজবংশী ভাই আন্দোলন করি আমরা রাজবংশী ভাই কোচ রাজবংশী ভাই বেঙ্গল নেপাল এক হইলে কি করি না পাই বেঙ্গল নেপাল এক হইলে কি করি না পাই ভাই কোচ রাজবংশী ভাই জাগো জাগো ভাই কোচ রাজবংশী ভাই সবাই একসাথে নাচিবে লাগে হাতালে বাস করিয়া হিন্দু মুসলিম না ভাবিয়া আমরা আসি বাস করি দুই দিন পরে জমি জায়গা নিবে কারিয়া জাগো জাগো রাজবংশী ভাই আন্দোলন করি জাগো জাগো রাজবংশী ভাই আন্দোলন করি আমরা রাজবংশী ভাই কোচ রাজবংশী ভাই আসাম নেপাল এক হইলে কি করি না পাই বেঙ্গল নেপাল এক হইলে কি করি না পাই রাজবংশী ভাই ও রাজবংশী ভাই জাগো জাগো
ভালোবাসি ভাই। ও ভাই রে, নিজের জায়গা নিজের জমি আমার কই পোহর বেশি, নিজের জায়গা নিজের জমি আমার কই পোহর বেশি। আলো বান্ধিয়া আন্দোলন করি, জাগো জাগো রাজবংশী ভাই আন্দোলন করি, জাগো জাগো রাজবংশী ভাই আন্দোলন করি। আমরা রাজবংশী ভাই, আমরা রাজবংশী ভাই, বেঙ্গল নেপাল এক হইলে কি করি না পাই, আসাম বেঙ্গল এক হইলে কি করি না পাই, বেঙ্গল নেপাল এক হইলে কি করি না পাই, আসাম নেপাল এক হইলে কি করি না পাই, আসাম বেঙ্গল এক হইলে কি করি না পাই, বেঙ্গল নেপাল এক হইলে কি করি না পাই। ভাল লাগছে তো হাতের তালে একবার। মানসি আমরা ভাই রে, আরে ও ভাই রে, কামতা পুরত জন্ম, জন্ম জাগার কৃষ্টি রাখা, এটাই আমার ধর্ম, আমরা কোচরাজ বংশী ভাই। নিজের জাতির কৃষ্টি রাখা এটাই আমার ধর্ম, আমরা কোচরাজ বংশী ভাই, আমরা কোচরাজ বংশী ভাই। ভারতের মানসি আমরা ভাই রে, আরে ও ভাই রে, মমতা পুরত জন্ম, নিজের জাতির কৃষ্টি রাখা এটাই আমার ধর্ম, আমরা কোচরাজ বংশী ভাই। নিজের জাতির কৃষ্টি রাখা এটাই আমার ধর্ম, আমরা কোচরাজ বংশী ভাই। আরে উত্তর ভারতের মানসি আমরা ভাই রে, বাসি পুরাণ আর ভাষান কুষাণ, উদুমুকাতি আর ভাওয়ায়া গান, চুটকাশি ডল সেকা মহজার খান, জিরা মুড়ি দই দুধ মশের বাটার। বাসি পুরাণ আর ভাষান কুষাণ, উদুমুকাতি আর ভাওয়ায়া গান, চুটকাশি ডল সেকা মহজার খান, জিরা মুড়ি দই দুধ মশের বাটান। দতরার ডাঙে মন পাগলা হয়ে রে, আরে ও হায় রে, এগিলাই আমার কৃষ্টি, নিজের কৃষ্টি রাখিবার বাদে সগাহে রাখেন দৃষ্টি, আমরা কোচরাজ বংশী ভাই। আর নিজের কৃষ্টি রাখিবার বাদে সগাহে রাখেন দৃষ্টি, আমরা কোচরাজ বংশী ভাই, আমরা কোচরাজ বংশী ভাই। আরে উত্তর ভারতের মানসি আমরা ভাই রে,
ভান্ডারের খান বাড়ি বাড়ি গায়া বেড়া সোনারাই গান বাঙার ধুতি আর ঘাড়ের গামছা শিকড় ছোটা পাটানি কাঠলি আসা কুসুনা তিথির পিঠা ভান্ডারের খান বাড়ি বাড়ি গায়া বেড়া সোনারাই গান বিশু আর বাতা পাতলা হইলে আরে ওহো ভাই রে এগুলাই আমার কৃষ্টি সেরি কৃষ্টি রাখিবার বাদে সোগাহেরা দৃষ্টি আমরা কোচরাজ বংশী ভাই নিজের কৃষ্টি রাখিবার বাদে সোগাহেরা দৃষ্টি আমরা কোচরাজ বংশী ভাই 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 এবার আরেকটা নিয়া ঘাত দাচ বসিয়া বুঝিছেন কথাটা কলসি বুঝিবেন কলসি পানি আনে যে পানি আনে ঢোলকি পড়িল মোর কলসি জহল ওই না পিয়াসে পাহানি খাহায়া হাকিল মোহর না গরসিয়া ওই না পিয়াসে পানি খায়া হাকিল মোহর না গরসিয়া আরে কাটো হতে কলসিনিয়া কাটো আছো বসিয়া কাটো হতে কলসিনিয়া কাটো আছো বসিয়া ওই না পাতাম তুলিছে কহকম তলায় মোহর না গরসিয়া ওই না
ভাবিয়া কোনো টাকা ওই না থাকিয়া থাকিয়া দোকান কিনে বাহা কহতে কপিয়া ওই না থাকিয়া দোকান কিনে বাহা কহতে কপিয়া আরে কাজ হতে কহল সিনিয়া কাহাতো কাজ হসিয়া কাজ হতে কহল সিনিয়া কাহাতো কাজ হসিয়া ওই না বাথন তুলি যে কদম তলায় মোহর না গরসিয়া ওই না বাথন তুলি যে কদম তলায় মোহর না গরসিয়া कोच राजवंशी कल्चरल सोसाइटी नाच भए इसलिए हम बहुत दूर से हमारी महोत्सव सफल कर दे बता है फिर मुझे एक कथक पहिनी सुनाई दीजिए फिर सुनो भात खानु दाल खानु खानु अरक खानु पानी तमार बगलत असे गए मोर फकी टिबेट नानी ओखना मुई फकी टिबेट एक नानी देखिनु कुना ढुकिছে নি ढुकिছে हमार देखिस न ओखना अब नानी रो मन मन सोचेছে माइक धरिया बोले जे तुहेरे छोड़ा नानी लोग देखिए तार ऊपर नहीं दिलो आनिए मोरा अब वो नानी तो कुना पठिए छे तला तला सोचे जे होबाय अब हमा और एक समय माने बहुतला हमर ना खिस्सा कोई नहीं गोटलाई छे तमक माने हमार टाइम रो सुनाते रमो नाच देखाते रमो गीत सुनाते रमो ओइसम हमा आयोजक कमिटी रो इला जतला हमार आसाम कोकराझार से जे उला गोटलाई सबाके नाच टुलो इखान मंचत आसी दिए हुना सबको एक बार परिचय कराई दिबा जाजी परिचय कार्यक्रम छ इसलिए कोकराझार से असबार आसाम कोकराझार से असबार गोटे सबाय नाचनियार पार्टी लाग इखान मंचत आसी दिबार अपनार नाम प्रकाश नाम रो प्रकाश मोर नाम प्रीतम कोच राजवंशी मोर नाम लक्ष्मी देवी बर्मन मोर नाम जुमी सिंह मोर नाम मोनालिसा बर्मन मोर नाम भनिता बर्मन जुनमणि तालुकदार मोर नाम भैरवी राय दिलीप राय अनंत मधु हेलो हमार आयोजक कमिटी वरिष्ठ उपाध्यक्ष गंगाराम तासुरिया जी तमा जैठा भी छन कृपया जल्दी से जल्दी खान माइक बंदगी मेरा नाम डेविड राय कोच डेविड राय मुई कोच राजवंशी कल्चरल सोसाइटी कल्चरल सेक्रेटरी बंदगी
मेरा नाम हृदय बर्मन है। নমস্কার, মোর নাম শ্রীযুত মিন্টুরাম বর্মন। Y una vez más se viene el pasito de la martita. नमस्कार, मेरा नाम दयाराम बर्मन। Con fuerza, muchachos. নমস্কার, মোর নাম রেস রায়। Moviendo la marta, movete martita, movete martita, movete martita, movete martita. जोरदार ताली बजे स्वागत कर दो हमारी महोत्सव सहयोग करवा ये सफल कर देवार तने हमार आसाम कोकराझार से नाच टोली होसी सबको अपना अपनी परिचय दे दिले। अब हमारे आयोजक कमिटी से बिना स्वागत नहीं कर रवानी पामो, इसलिए हमारे स्वागत कार्य चले जाए। Vuelve la asesina, porque ella no para de bailar, bailar, bailar. Arriba, arriba la mata, arriba, arriba, arriba la mata. Arriba, arriba la mata, arriba, arriba, arriba la mata. Arriba, arriba la mata, arriba, arriba, arriba la mata. Arriba, arriba la mata, arriba, arriba, arriba la mata. Ahora, se viene. DJ Tadeo, DJ Raulito. Mueva, 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 que mueva, mueva. आरेकजन प्रीतम कोच राजवंशी मोदी बंदगी धन्यवाद। हमारी आसाम कोकराझार से नाच नृत्य टोली है हमारे आयोजक कमिटी से बहुत बहुत स्वागत करना। एक सम फिर मुझे एक टकरा को जाजू फिर फोटो खींचो। किसिर पहाड़ नेपाली है हामा नेपाल हमारी है हामा नेपाल हमार फिर हमारे वहां से पहले मुझे हमारे किसनी घाट से उस बार ढोल सना नाटक तैयारी अवस्था तो इस बार में जानकारी कराते हुए अब फिर हम आसाम कोकराझार से उस बार हमारे कोच राजवंशी कल्चर सोसाइटी नेशनल साथी लाख अपना नाच कुसान नाचक लेखुना इखान मंच आसी देवार मुई हार्दिक नेरा बिनती करछु। আমার কোচ রাজবংশী কুশল নৃত্য পরিবেশন কৰিম, আশা করম বিরাট ভাল লাগিব। সবাই একবার জোরসে হাত তালি মানে ভাল লাগিব আমার বড়িয়া। জন্ময়ং রঘুবরং সীতা প্রতি সুন্দরম
কাকস্থং করুণাময়ং গুণনিধি বিপ্রপ্রিয়ং ধার্মিকং রাজেন্দ্রং সত্য সন্দং দশরথ তন্ময়ং শ্যামলং শান্তি আমরা ওই আসরে আরে তোমরা দর্শন করিবেন দশরথ পিতা তাহার কৌশলা আহাই রে আরে লিখেছিলেন বাল্মীকি ওই রামায়ণের কথা ও
চাল বেচে আহা কিনিয়া দে মহলাই লঞ্চিতা কাহিরে আই মচারে আনা যাসনি ওই আমি কাহিলো তোহর বন্ধুয়া কাহিরে আই মচারে আনা যাসনি কাহিলো তোহর বন্ধুয়া কাহিরে আই মচারে আনা যাসনি
ওখান থেকে अच्छा लगले हाँ एक समय हमार नाच बहुत लाछे आरो आस्ते से मैं उखना भी कोशिश नु हमार किसनी घर से उसबार चापन हुई नाच तो जदी तैयारी छन वार मूल कसै चापन हुई नाच और मूल काय छे संगे जो काय হয় ওই আমার সাথে সম্পর্ক করবেন একটা বেগুন ছাপা দিনু ঘষি রগিনত একটা বেগুন ছাপা দিনু ঘষি রগিনত একটা ছুরি জবার তৈয়ার হইছে মোর সঙ্গে এরো ফাগুনত হিনং বহুত নাচে আমার না তোমাক রয় 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 শুনাম ইকসম জেরালা নাচ দেখলাম আমার আসাম কোকরাঝার से আসবার জিরো নাচ হলিরো ইরো গৌরাদা ওয়ার্ড নম্বর 3 নিবাসী জীবন রাজবংশী আমার तरफ से 210 টাকা আর গৌরজন ওয়ার্ড নম্বর 6 से 6 निवासी बैजनाथ सार तरफ से 110 টাকা इरोनाजो खुशी हुनामा प्रदान कइছে आयोजक कमिटीमा बहुत बहुत धन्यवाद दिवा जाछि 100 इला नगद पुरस्कार ओइ त एक बार जोरदार ताली बजाय स्वागत करि दाও अनंत मोदक আমার गीत भाबैया गीत হয় भाबैया गीत को जमार पूरा भाबैया गीत लगना कोच बिहार से अनंत मोदक यहाँ मंच आसी गई আমাক एक बार जोरदार ताली बजाय स्वागत कर दी अब हम इरा जरा आगुदी हम जरा नाच देखना और नाच देखिए खुशी हो ना नाच और गीत से বৈদেশা বন্ধুরে ও মোর সোনা বন্ধুরে ও মোর নেপালের বন্ধুরে এ বাংলা আসিয়া জান আমার জাগান দেখিয়া জান মনের কথা শুনিয়া জান রে ও বন্ধু তোমার কথা কহয়া জান রে মনের কথা শুনি রে ও বন্ধু তোমার কথা কহয়া জান রে
কৈছে আমাক আয়োজক কমিটি বহুত বহুত ধন্যবাদ দিব চাচি भौजी मोर कोयटा बहुत नाच होनी अरे ना बिया बिया करिया कोयटा बहुत नाच होनी भौजी मोरी की होली पाले भौजी मोरी की होली पाले ना बिया बिया करिया कोयटा कोयटा बहुत नाच होनी মিলন হবে কত দিনে আমার মনের মানুষের সনে আমার মনের মানুষের সনে মিলন হবে কত কত দিনে আমার মনের মানুষের সনে আমার মনের মানুষের সনে
स्वाद कर दो আমার ছেলে কোচ বিহার সে আমাকে সহযোগ করবা শিখিছে অসল লোকটক সবকই চিনে অসল লোকটক সবকই চিনে নকল না করো যদি মুখ পশ্চিম পরিচয় ফোন করো लेकिन मिस कॉल ना करो একদম আমার ঠেনা বহুত লা নাচ है आज लिस्ट खाना नाच नाचला लिखते 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 लिस्ट खान भी बोझ गए तमाक घर चापन हली नाच तमार आगुदी हमार गौरव साथीला लेखनाथ ताजपुरिया संयोजक संसदला छे गटला इखान मञ्चत आशीर्वाद गर्छ म हार्दिक नेरा गर्छु एकदम आप देखिर तमा हमार सती जुगिया नाच चापन हली नाचेर विशेषता की छ उरो तमाक म नाच तो पहिले देखो যেটা আজিকে একটা আমার পহচান সহিতের একটা মানে আমার বেশভূষা একটা মানে সংস্কৃতি রীতি রিবাজ যেটা একটা কালচার একটা আজি একটা মেলা থামা একটা দেখার একটা মানে সমাবেশী একটা পরিক্রিয়া একটা লাগি পড়িছি ইডরলে আমার থরে একটা পরিকার একটা সংস্কার একটা সংস্কৃতি যেটা ওটা একটা পরিবর্তন করবা নি সকিছি ওটা পরিবর্তন করবার টানে এই কিসম বহুকালত হামালা একটা মৌসুমের একটা মেলা একটা মানে শিখুয়ার भी একটা মানে মৌকা পাইছি এটার সন্দর্ভত হামালা भी একটা মানে যেটা একটা পুরনা কালচার একটা রাজবংশী শাসুরিয়ার স্বভাবে লাগিছে हाँ हाँ ওরা मेला तो लागी जाए राजवंशी दासुन यार सुनी सुनो जा बोले की ते तेना चल तो आज देखो देखो जबर तो मोरो मन को से बुरा है की कहूं तोरा मन कते इतना बुरा हरली आवे तो देख मु ते स्वभाव तो करिया खान होगा बोले हां ए खान स्वभाव आसे तो हां सर तास ना ते बेटी रो कोन लाग चली गेल कृष्ण नदी कपुरी हां बुरा बेटी रा आसे को हां आसल को ना तेरे बेटी आसलो के तेरे भक्ति तो हटा सुनो को सभार लोगला मोर नाम होचे बेटी नाम होचे चंपासरी रमण बुढ़ी बे बुढ़ी की बुरा सिंह को नाम रो कोई दिख ना तो बुरा बुरा रो तो यार को कोई दे नाम सामदा मौका खबर लगे वो तो कोबा लगत न बुरा रे कोई दे रो बुढ़ी नाम मोर होचे खम झंग बुढ़ी ए बुरा की नौरा घरे घरे लेके लखा कुर्सी तुई आटो गाल के चाप ठपता लिखती तो की को भाग बुढ़ी खम करो है खाली बुढ़ी ए बुढ़ी की हो को बुरा वो सिको उधर जावा लगत न हां उधर को बोला चल चल सुनो को दसुरी ठाकुरला मोर नाम होचे लाल हां की हो को बुरा फिर एकटा बेटी छो ओए तो बेटी रो झंझट पड़े तो कोठा जवानी और पास बेटी फिर समझाए कोकू ना कोबा लगत हां समझा बुझाई नहीं कोकूते तो फिर मन मने जाबुते हंसा दो ना ते आई बगला कुनहा गेले कुनहानी हां हां बुरा बेटी रो कोबा लगत ना जमान बेटी रो छोड़ी एकदम मेटन खाबो दे तब लोकला की करतो बुरा ते बेटी गे ते हम तो मेजर खवा जाजगुन तो एकटा
যতই বেলা আজকের আইবুলা সদর খাবার চলি গেলে এইটা মুখ আছে যাই কিসনি লদিরা সিনা করবে লাগে সিনা করতে করতে একটা গীত গিদাইলু তো মনের ভাবছে কপাল পরা স্বামী নালিকে লে আরেকটা গীত গিদাইলু তো ইয়ান একটা নয়া ঠাউন চলি আসি মুই দেখেছু চারে ভিতি সবাই সভা লাগিছে যদি মুই হেদিনা আপনার নাও জানতা নি করু তো মোক ইয়ান ঠাউত কাই দিবে মোক কাম কাজ কাই কি মুই তে একটা আপনার নাও জানতা করিলু তো প্রণাম রংলাল চেংরা হয়েছে মোর নাম ও ইয়দর ঘুমেছু চারো বিতি একদম দেখেছু সবাই সভা ইয়দর নাম জানতা করিলু দেখিন শোনা গে 10 মিনিট ঠাকুরলা তোমারে চলেছু করছু প্রণাম রংলাল চেংরা হয়েছে মোর নাম বগলত ভিডিও দেখু তো দেখিন এটা তো চেং দিয়েছি কি মাই তুই কোন আছে আসলগে মাইকে এ সিনা করবে আসি তো বহুত এটা সিনা করবে আসি গে মাইকে লে তো কো সিনা করা আছে হ্যাঁ মো সিনা করে আসি নতে লে তা তুই এক বিতি সিনা কর মুই এক বিতি সিনা করুম তে এ তুই এক বিতি মুই এক বিতি মাই তে একটা কথা মাই তুই এক বিতি সিনা করবা কলো মো হ্যাঁ দাদা তো মো বি তোর কথা মাই মনের কথা নি মানে তুই দেড় তা ইয়ান লাগাইছি ইয়ান সারি হান মানে কেতে মানে কিনিছি কোনা সা আনিছি মাই মোক একদম বড় পছন্দ পড়ি গেল একদম দেন দাদা এটা কোন লুচার লাখা করেছি আরা লাজনে সলমে ভিঞ্জনা দেহাল ছিবা তো লাজ নি লাগিছো লুচার লাখা নি মাই একদম বড় পছন্দ পড়ি গেল তোর সারি হান পছন্দ পড়ি হনা একদম মোর মন্ড কসে কি একদম মই একদম আপনার কোন সালে মোর বিয়া হবে তো মই একদম মোর কাইনা রক
एनो दिन एकदम चिलमिलिया साड़ी एकदम अच्छा से তোর কইরা রবি এনু আচ্ছা সুন শাড়ি দিবকু हाँ दिवा चा सुना थे ताते मैं कुना से आन लोग कहना मुई बोल कुन লে মোর একটা মনের কথা চলে শুনিস তো দাদা हाँ तोर एक मने कथा सुन भाई হ্যাঁ দাদা ले कहे देखिन म सुने सुन देखिन কারো সেলিব্রিটি উপর যদি কই হাত ডাললে কারো সেলিব্রিটি যদি কই ভাগালে সমাজে যদি একটা পরিবার ভিতরে যদি গলত কাম করলে তো ইলা নাচ से उहार हो जाए হয় नहीं হয় इला नाच করে शिकायत করে इला टीवी एफएम कुछ नहीं रेडियो पत्रकार कुछ नहीं इसलिए कोई भी समाज যদি गलती काम করলে तो बस एनो ढोलसरा नाच चापरुली नाच के आजु घरे रागु बका कुई घरे रागु बका कुई झड़िए पड़े बन घरे रागु बका कुई झड़िए पड़े बन तुई गे छुरी लपलबाजित मोर नीचो मन एके ठिना करबार तने एके मजो देखबार तने कि हमार पहलेकार परंपरा पहचान एरम छिले कौन से इसलिए हमारी रो महोत्सवेर आयोजन करें छे इरो महोत्सवेर उद्देश्य की एरो है अब मुई बेसी समय लेबानी जाजू एकदम आजकल हमार एक हास्य कलाकार राष्ट्रीय लोकगीत लोक गायक और हास्य कलाकार धनकुटे कांचो हमार विशेष कलाकार है हमार धनकुटे कांचा तपाईं जब पनि चाँडो भन्दा चाँडो यस स्टेजमा आइदिनु हुन यहाँ बाद इधर धनकुटा कांचार बाद फिर हमार एक राष्ट्रीय लोक गायकर भी है और मुझसे भी गीत सुनिए मन और बाद तब हमारा असमिया नाचा फिर देखा अब गीत गाओ नेपाल तिम्रो छोड झिम्काउ नेपाल तिम्रो हो कि हैन हो कि हैन हो बिहानै कराउने अब त्यस पछाडि अर्को चरो सुनाउँछु उकाली ओराली देउराली चौतारी भान्ज्याङहरुमा हामी हाम्रो बाँस गाडीमा आँपको बोटमा लिचीको बोटमा यस्ता चराहरू गाउँछन् चराहरूले साच्चै मन बहलाउँछन् चराहरू मान्छे जस्तो फटा हुँदैनन् चराहरूले सधैँ मिठो बोल्न सिकाउँछन् र अर्कालाई नमिठो गाली पनि गर्दैनन् त्यसैले चराहरू सारै मिठो हुन्छन्
चराहरूको आवाज सुनाउँदैछु। अर्को आवाज सुन्ने हो। यो खोलाको छेउछेउमा पाइन्छ धोबीचरी। सुन्नुभएको छ धोबीचरी? धोबीचरीको एउटा कथा छ। सत्ययुगमा दुईटी आमा रहेछन्। जेठीको चाहिँ छोरा रहेछ, कान्छीको छोरी रहेछ। कान्छीले भनिन्छन् दुईटै सन्तान बगाइदेऊ। जेठीले साँच्चै सन्तान बगाइदिएको रहेछ। कान्छीले चाहिँ गुन्टा मात्रै बगाइदिएको रहेछ। र त्यो सन्तान चाहिँ खोज्दै खोज्दै त्यो आमा मरिसकेपछि त्यो धोबी चराको जन्म लिएको रे। अहिले पनि खोलामा त्यो धोबी चरी पानी भएको बेलामा हिउँदमा मात्रै पाइन्छ। धोबी चरी कसरी कराउँछ? सानो चरा हुन्छ, पुच्छर यस्तो यस्तो गर्छ, देख्नु भएको छ होला। त्यो धोबी चरी कसरी कराउँछ? धन्यवाद। ताली भिनाजुलाई साली भएन भने त मजै आउँदैन नि, हो कि होइन? मसँगै हाम्रो पहिचान के कुरा पनि त गर्नु पर्छ दाजु। धनकुटिया दाजु उहाँ भन्नु कि हाम्रो संस्कृति परिचयको दिइहाल्नु तपाईँ। मैले भनेछु, मैले उसलाई भने कि तपाईँ को हुनुहुन्छ? मैले त्यसो भनिसकेपछि उसले के भन्यो, नेपाली दाजुभाइ के छ कि विदेश जान्छ, यहाँको हाम्रो नेपालमै काम गर्नु डरान्छ कि भन्छ विदेश जान्छ। र हामीलाई देख्ने बित्तिकै के भन्छ, कालो कालो देखो भने भन्छ ओ भैया यस्तो कुरा छोडिदिनु दाजु। यस्तो कुरा छोडिदिनु, किनभने हामी पनि नेपाली छु नि। जोगेन्द्रले भनेछ त हामी नेपालमा सब काम गरेछु। त दाजुहरू छैन इन्डियामा, हामी नेपालमा काम गर्ने छैन। त मलाई भन्नुभएको थियो तपाईँ कहाँ के गर्नुहुन्छ? त हामी छ न जनकपुरमा पूजा उजा गरे थियो, जनकपुरमा पुजारी उजारी गरे थिए ना। उसके बाद में धनिया से हम लपू आपू पड़े तो भन्छ कि हामी झापा में आएछु। यो चाहिँ जोगेन्द्रको आवाज थियो। जोगेन्द्रको आवाज थियो। पहिले चाहिँ अँध्यारोमा हिँड्दै गर्दा कराउने झाउकिरी आजभोलि हराउनु छोड्यो। किनभने कराउनु छोड्यो, किनभने घरै घर बन्न थाल्यो है। गाउँमा हेर्न छोड्यो मान्छेले है। सरकारले पनि गाउँ हेर्दैन। राजवंशीहरूको ताजपुरियाहरू जो यसको भूमिपुत्र हुन् उनीहरूलाई हेर्न छोडिसकिरहेछ है। खाली सहरतिर मान्छे डाइभर्ट भइरहेछ। झ्याउकिरीको गीतै बिर्स सुन्ने हो। झ्याउकिरी भयो। बिहानै कराउँछ। यो फिस्टो खालको वर्गको चरा हो। फुलबारीमै निदाइदिन्छ। फुलको पातमा उसले त गुड पनि बनाउँदैन है। सानो खालको चरा कसरी कराउँछ? हाम्रो एलपी दाई भन्नुहुन्छ धनकुटाको डाँडै डाँडा झर्यो देश लाउरे मायालु, बोलाउ भने साइनो छैन खाजा खाना आउरे मायालु। पहिले पहिले मायालुलाई त्यसो भयो गीतै सिधै हुन्छ। यहाँ चराले पनि त्यस्तै भन्छ। चराले आफ्नी मायालुलाई बोलाइरहेको छ। कसरी बोलाइरहेको छ? दिन्छ। तर हामी मान्छे थाहा पाएर पनि थाहा नपाए जस्तो गर्छौं। वास्तवमा चराहरूले हामीलाई धेरै ज्ञान दिइरहेको हुन्छ, तर हामीले चराहरूलाई ध्यानै दिइरहेको हुँदैनौं। बिहानै कराउने चरासँगै हामीलाई अर्को एउटा चरा पनि सुनाउन खोजिरहेको छु। हवस् त
पहिलोचोटि बनिरहेको छ। यसलाई सबैले साथ दिउँ, सरकारले पनि साथ दियोस्, किनभने यो भूमिपुत्रहरूको संस्कृति यो हाम्रो पहिचान हो, यो हाम्रो सम्पत्ति हो, यो हाम्रो सम्पदा हो। यसलाई संरक्षण र सम्वर्धन सबैले गरौँ। नमस्ते। एक बार जोरदार तालीले स्वागत गरिदिन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँहरू बाद फिर हम आसाम कोकराझार ससुर आसामेर नाचला हम देखमा एकदम कोटा तस मस ना हन हिलन ना लाल लाल साड़ी खान देखे जुन माई लाल लाल साड़ी खान तोर माई झिरी झिरी बटम लाल लाल साड़ी खान माई तोर झिरी झिरी बटम मोर संग जाले माई जिंदगी हो दो खत्म मु यहाँ दिन नहीं नमस्ते खै नमस्ते आएन नमस्ते दो यहाँ चाहिँ नसकिने रहेछ है। अब सबैभन्दा पहिले म यहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने म टाढोबाट आएको मान्छे एउटा। अर्को कुरो म अहिले कति वर्ष पुगेँ म आफैले आफ्नो वर्ष म बताउँदैछु। म अहिले 82 वर्ष पुगेको मान्छे हुँ। म 82 वर्ष भएर पनि म तपाईहरुलाई मनोरञ्जन दिन सक्छु कि भन्ने आँटले फुल दिउँ भने फुलको पातै छैन, हाँसिदिउँ भने अगाडिको दाँतै छैन। यस्तो मान्छे म तपाईहरुलाई गीत आज सुनाउन एकदमै असमर्थ भएको छु, किनभने घाँटी एकदमै दुखिरहेछ। त्यसै म लोलाएर बसिरहेको छु। अब के गाउँ होला, गाउने स्वर पनि यस्तो भइरहेछ आज। र म यहाँलाई एउटा अलिकति म केही गीत चाहिँ सुनाउँछु। र सन्थाल जातिको गीत पेडो गुसा दाडुमा दाडुमा गुरिरे गुसा पाजोडा पाजोडा पेडो गुसा हो अहिले सीता जाङपे ताक्दा विधान छिस छिस तुम नाचा चङ छिस छिस ताक्दा विधान छिस छिस तुम नाचा चङ छिस छिस हो अहिले सीता जाङपे। यो गीतमा म पनि सतार भएर सन्ताल भएर लिडा तोड तोड सुतम भेरो दरबाहा उटङ्गिन रे गुरु हो उटङ्गिन रे। यो गीत थियो, यो पनि हामीले नृत्य गरेका थियौँ। र अब यसमा म यहाँहरूलाई मेरो बुढो गीत अलिकतिदेखि सर्वप्रथम यो गीत मैले रेडियोको प्रसिद्ध गायिका तारा देवीसँग गाएँ, त्यसपछि गङ्गा राणासँग गाएँ, त्यसपछि त्यही गीत मीरा राणासँग गाएँ, त्यसपछि अब एकजना अर्कोसँग पनि गाउने रहर छ मेरो। अब यो बुढो ज्यान 82 वर्षकोले अब भर्खरको गाउने रहर गर्छ। म अहिले भर्सक चाहिँ मैले अन्जु पन्तसँग मलाई आज एकदमै असहज भइरहेछ, किनभने हामीहरूको कुरा यहाँले बुझ्नुहुन्न। किनभने जस्तो तपाईँहरूको कुराहरू मलाई यहाँ कति राम्रो नाच देखाउनु भयो, त्यसले मलाई कहाँ कहाँ भित्र छुइरहेको छ, तर मैले केही पनि बुझिरहेको छुइनँ। त्यो एकदमै दुःख लाग्ने कुरा हो। अरू यो बिचमा हामीहरूको ग्याप नभएर जो टाढा भएका छौँ, यो चाहिँ यहाँले यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ। किनभने यसरी बुझेन भने मैले यहाँ गाएर के अर्थै हुँदैन, तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्न क्यारे होइन। त्यसकारण म एउटा केही बुढो गीत म यहाँलाई सुनाउँछु। यो गीत पहिला मैले भनिहालेँ, अन्तिममा मैले अन्जु पन्तसँग गाउने रहर मैले राखेको छु। र नेपथ्यको अमृत गुरुङले रेशम भन्ने गीत गाएको छ। नव राजेश हमाल नव भुवन केसी म त सिधा साधा परे एलपी जोशी। ठिक छ यो ल, धन्यवाद। यहाँले लोक गायक लोहित गगोई भन्ने आउनु भएको थियो, जो भूपेन हजारिकाको चेला हुनुहुन्थ्यो उहाँ। र उहाँले इटरीमा कार्यक्रम गर्नुभएको थियो र उहाँ आसामिज र नेपाली गीत मिक्स गरेर उहाँले गाउनु भएको थियो। त्यो गीत त्यो कार्यक्रमको चाहिँ म प्रमुख अतिथि म थिएँ। र अवश्य पनि सायद यो मार्च अन्तिम या यो वैशाखतिर हुन्छ होला सायद, हामीलाई उहाँहरूले बोलाउनु भएको छ। त्यतिखेर म अवश्य पनि आश्रममा यहाँहरू सामु म हुनेछु। र म यहाँलाई यो गीत सुनाउँछु, छोटो गीत चाहिँ मैले पाइनु छु क्यारे। र सता जातिहरूको मैले केही
ल म यहाँ बिनायो रिटिङ रिटिङ नबजाऊ बिनायो बिनायोले मन मेरो छिनायो सान्नाले आइया सबैले आँखा भन्छ नि कोछ र सान्नाले आइया धन्यवाद आयोजक समितिलाई धन्यवाद दिँदै म आज